صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب Selamat datang kuucapkan padamu saudaraku laki perempuan semua tua muda kumpul di majelis ilmu Gadul Muslim Habib Alwi gurunya Salatullahi ma lahat kawakib على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب Aneka profesi tak menghalangi status sosial pun bukan pilihan sopir angkot kuli dan tukang gali duduk dan bersama dalam binaan Salatullahi ma lahat kawakib على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب Siapapun dan atau Anda apapun inginkan selamat dalam tuntunan wajiblah mengenal diri penuntun cari tahu jangan asal dengarkan Salatullahi ma lahat kawakib على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب Majlis zikir wirid dan sejenisnya dikembangkan oleh sponsor khusus para pesertanya juga terkena bisikan setan dengan obat bius Salatullahi ma lahat kawakib على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب Bisikan setan berbentuk seakan dia dekat dengan Allah pencipta lalu dia larut dalam genggaman dan dikendalikan dengan likiknya Salatullahi ma lahat kawakib على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب Obat bius setan yang mematikan para
pesertanya memandang rendah ilmu agama yang wajib jalankan, diabaikan jauh dari bersalah. Salatullahi ma'at kawakib ala ma'al khairi ma'rakiban najaib. Salatullahi ma'at kawakib ala ma'al khairi ma'rakiban najaib. Sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi Garut. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi Garut. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi Garut. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi Garut. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi Garut. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi Garut. Alfa sallallahu ala zainil man sakan taibah wa khayyam fi Garut. Alfa sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam fi Garut. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. Majlis ta'lim dan zikir bernama Zadul Muslim. Majlis ta'lim dan zikir bernama Zadul Muslim. Tempat olah berfikir pun bekal bagi muslim. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Zat yang artinya bekal, al-muslim orang Islam.
salam, zat yang artinya bekal. Al-Muslim orang Islam, membentuk akal mental, pengajiannya malam. An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi, wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Orang-orang yang hadir beragam usianya, orang-orang yang hadir beragam usianya, terarah batin lahir, akhirat dan dunia. Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi, wa Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi, wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Pokok-pokok ajaran Islam yang tak menyimpang, pokok-pokok ajaran Islam yang tak menyimpang, bersumber hadis Quran, kitab ulama terang. An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi, wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Riwayat dan hikayat, khabar dan sejenisnya. Riwayat dan hikayat, khabar dan sejenisnya. Fiqih tauhid terikat dalam pengajarannya. An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi, wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. sungguh yang menjadikan Majlis ZM singkatan, sungguh yang menjadikan Majlis ZM singkatan, ilmu serta pandangan tak luput diberikan. An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi, wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Kehidupan politik yang berjalan di negeri, kehidupan politik yang berjalan di negeri, jadi sorotan publik, terkadang ditanggapi. An-Nabi sallu alaihi, salawatullahi alaihi.
Apapun yang dirasa perlu untuk diluruskan. Apapun yang dirasa perlu untuk diluruskan. Hingga muda remaja tidak dijerumuskan. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Pola dakwah yang ada tetap diperhatikan. Pola dakwah yang ada tetap diperhatikan. Mana yang tak membawa sadar pun ditunjukkan. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. sehingga orang awam apapun jabatannya, sehingga orang awam apapun jabatannya dalam agama suram wajib diselamatkannya. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Sebab fungsi agama memberi pencerahan. Sebab fungsi agama memberi pencerahan. Yang samar jadi nyata, yang sulit terpecahkan. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Orang miskin tersentuh dengan nasihat ilmu. Orang miskin tersentuh dengan nasihat ilmu, sehingga tidak rapuh dipecut untuk maju. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. kejahatan apapun
bersifat pembodohan. Kejahatan apapun bersifat pembodohan. ZM tampil membangun, bangkitkan kesadaran. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران، جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بجودك مليان، جد لنا بالغفران، جد لنا بالغفران. Berpegang dengan teguh sejauh yang didapat, berpegang dengan teguh sejauh yang didapat, dari guru yang tangguh, ilmu untuk selamat, ilmu untuk selamat. Ya Hanan ya Manan ya Qadim al-Ihsan, ya Hanan ya Manan ya Qadim al-Ihsan, baridulik harian, judlana bil ghufran, judlana bil ghufran. Tanggung jawab kepada murid dan jamaahnya, tanggung jawab kepada murid dan jamaahnya. Walau orang tak suka, tak diperdulikannya, tak diperdulikannya. Ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan, ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan, baridulik harian, judlana bil ghufran, judlana bil ghufran. Konsisten dalam ilmu, konsekuen tidak pudar. Konsisten dalam ilmu, konsekuen tidak pudar. Keyakinan tak semu, menggusur hal yang samar, menggusur hal yang samar. Ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan, ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan, baridulik malian, judlana bil ghufran, judlana bil ghufran. Membasmi pembodohan, berantas buta Tuhan. Membasmi pembodohan, berantas buta Tuhan. Hancurkan kesamaran, hilangkan keraguan, hilangkan keraguan. Ya Hanan ya Mannan
ya qadimal ihsan, ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, baridul malyan, yudlana bil ghufran, yudlana bil ghufran. Siapapun yang bicara nasihatnya menipu, siapapun yang bicara nasihatnya menipu, mengajar orang bangga padahal tuli bisu, padahal tuli bisu. Ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, baridul malyan, yudlana bil ghufran, yudlana bil ghufran. Dia segera berbuat, bertindak dengan cepat. Dia segera berbuat, bertindak dengan cepat, agar orang selamat, tak terbuai nasihat, tak terbuai nasihat. Ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, baridul malyan, yudlana bil ghufran, yudlana bil ghufran. Tidak menina bobokan muslimat muslimin, tidak menina bobokan muslimat muslimin, akhirnya jadi bego, tertindas hina miskin, tertindas hina miskin. Ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, baridul malyan, yudlana bil ghufran, yudlana bil ghufran. Tidak menina bobokan muslimat muslimin, tidak menina bobokan muslimat muslimin, akhirnya jadi bego, tertindas hina miskin, tertindas hina miskin. Ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, baridul malyan, yudlana bil ghufran, yudlana bil ghufran. Orang-orang bergaya dengan sorban selendang, orang-orang bergaya dengan sorban selendang, dipikir jadi mulia, padahal tak dipandang, padahal tak dipandang. Ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, ya Hannan ya Mannan, ya qadimal ihsan, baridul malyan, yudlana bil ghufran, yudlana bil ghufran.
Waspadalah saudara orang awam khususnya, waspadalah saudara orang awam khususnya. Janganlah terpedaya oleh gaya mereka, oleh gaya mereka. Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, baridun Maryam, judlana bil ghufran, judlana bil ghufran. Sebab seorang tokoh dalam pandang agama, sebab seorang tokoh dalam pandang agama, teladannya dicontoh, karismanya pun ada, karismanya pun ada. Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, baridun Maryam, judlana bil ghufran, judlana bil ghufran. Ilmu amalnya jalan, nasihatnya pun obat. Ilmu amalnya jalan, nasihatnya pun obat. Miliki keteladanan, dilihat masyarakat, dilihat masyarakat. Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, baridun Maryam, judlana bil ghufran, judlana bil ghufran. Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, bahri judi kamalian, jutlana bil ghufran, jutlana bil ghufran. Ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, ya Hanan, ya Mannan, ya Qadim al-Ihsan, baridun Maryam, judlana bil ghufran, judlana bil ghufran. Salawatullahi taghsha أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا ما بعد نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل sebab dewasa tidaknya karena engkau menyadari manfaatnya majelis ilmu, hidupmu sehari-hari
salawatullahi taghsha asyrafar rusulil ataib wa ta'ummul ala jama'a ma bada nurul kawakib salawatullahi taghsha setelah sekian lama baru kini ku sadari hidupku sangat terasa nikmat dan sangat berarti. Salawatullahi taghsha berkah nasihat dan ilmu yang terpuji dan yang pasti hanya beliau yang mampu, itulah Al-Habib Alwi. Salawatullahi taghsha ilmu yang sudah ku dapat ku jalani semampunya walau diri belum kuat ku coba dan terus coba. Salawatullahi taghsha asyrafar rusulil ataib wa ta'ummul ala jama'a menjalankan nasihatnya, pandangan serta ilmunya, hatiku sempat digoda habisi untuk berbuat yang hina. Salawatullahi taghsha
juta atau hanya ingin coba menahan serta menggoda aku yang sedang usaha. Perjalananku terhenti karena badai yang menghantam, tapi kapalku tak mati. Ku coba untuk meredam. Salawatullahi ta'ala salawatullahi taghsha ashrafar rusulil ataim wa ta'ummul ala jama'a ma bada nurul kawakib. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Aku sebagai guru pembina Jamaah ZM di pengajian, mohon maaf dan ridha semua, dan juga doa di perjalanan. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Pergi dan pulang 9 hari, tanggal 26 Agustus pasti. Tunaikan umrah ke-7 kali, berangkatnya dari Bukit Duri. Rabbi akrimna bihusnil khitam.
khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal imam. Besok di hari Rabu nan indah, kami berempat pergi ibadah ke tanah suci Madinah Mekah. Moga kita mendapatkan berkah. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal imam. Berkah Ramadan dan doa guru, Allah terima segala amal, baik dan hajat semua berlaku. Rahmat ampunan tiada sesal. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal imam. Rahmat karunia Allah utama, ilmu dan amal berkah pun nyata. Iman pondasi dasar pertama, ihsan menyusul setelah ada. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal imam. Jagalah diri, ingatlah guru, nasihat murni jangan tertipu. Iblis dan setan gemar meniru. Jika kau lupa, hancur dirimu. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal imam. Satu dengan yang lain menjaga, saling mengingatkan untuk selamat. Waspada dan janganlah tergoda, bujuk rayu orang yang dilaknat. Rabbi akrimna bihusnil khitam. Rabbi akrimna bihusnil khitam.
Peganglah ciri-ciri yang ada dari nasihat guru sang the best. Maksud tujuan engkau merdeka dari tipuan bahasa lemes. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bi nabi wa Fatimah wal imam. Selamat tinggal wahai saudara, jamaah ZM taat setia dan simpatisan di mana saja, laki perempuan, tua dan muda. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin nabi wa Fatimah wal imam. Allah Ta'ala bersama kita selagi guru taat padanya. Guru membela dengan caranya, Anda pun wajib berbuat sama. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam.